Jaha Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane. Лекция Его Милости Сундарананды Прабху, прочитанная 17 мая 2024 года в храме Шри Рада Кунджа Бихари, Клунгкунг, Бали, Индонезия, в честь Чандана Ятры, фестиваля Чандана Ятры. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gurakise Nama Nityanandam Aham Nam Sharananam Paramparam Harinama Pradamyaram Avadita Shiromani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Naman Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannatha Nama Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulotsavam Ishanam Govinda Gopikapriyam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedeli Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gauravakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Ema Vidya Chavi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semuanya yang saya muliakan.
yang saya hormati, saya cintai semuanya. Bahagia sekali bisa bertemu lagi pada acara yang sangat luar biasa, perayaan Chandan Yatra di Radha Kunja Bihari, dan kita sudah merayakan juga di Radha Siswar dari tanggal 11 dan besok penutupannya di sana. Jadi ini akan terus bergulir dan kemudian hari Minggu mulai di Radha Gopinath ya. Berapa hari itu? 3 hari. Setelah itu di Radha Madhawa. Ya mungkin hari terakhir mungkin di Singaraja. Ya. Jadi perayaan Chandan Yatra ini Харе Кришна. biasanya di Дорогие Прабху Матаджи, waktunya itu dirayakan selama 22 hari ya, 21 hari ya. Bahkan di Jagan Puri dijelaskan itu я приношу свои di почтительные kolam поклоны apa namanya вашим Narendra стопам. Sarovara itu berlangsung 21 Мы очень hari рады setelah участвовать в этом фестивале Чандана Ятры, di sana berlangsung lagi seperti в храме beberapa hari lagi. Шишрада Кунджи Бихари. Jadi Chandan Yatra ini erat sekali Мы также kaitannya отмечаем этот dengan праздник lila в dari нашем храме Шишрада Terima Расешвары. Kasih Tuhan Вот вчера была Sri церемония Narendra Puri завершения, bersama Arca Gopal dan kemudian вернее, Arca завтра будет церемония завершения. Kirjur Gopinath di Remuna seperti itu. Mungkin sudah sering И также mendengarkan в hal следующее ini, воскресенье мы будем в karena храме hari Рады ini juga Гопинатха, dimulainya Chandan Yatra di а sini. потом будем в Сингараджи. Mungkin alangkah baiknya ataupun mungkin tepat juga kalau kita mengulang cerita ini, karena cerita ataupun lila rohani Tuhan bersama На самом деле para Чандана imamnya Ятру tidak akan обычно pernah lekang празднуют 21 день. ataupun tidak pernah usang ya, bagi para penyembah. Makin sering didengarkan akan semakin indah, akan semakin melekat di hati kita. В Джаганатха Dan jika Пури они uh, отмечают semua Чандана lila Ятру rohani ini 21 begitu день, melekat di dalam ingatan kita, и di еще dalam потом hati kita, еще 21 ini день. То есть akan 42 дня menyucikan они hati kita, отмечают menyucikan Чандана pikiran Ятру в kita, Джаганатха Пури. sehingga kita dapat melaksanakan mempraktikkan pelayanan bakti dengan lebih baik lagi. Dan jika Этот ini terus terkesan di dalam праздник hati kita, di относится dalam pikiran к kita Мадхавендра sampai Пури, akhir hidup kita, дорогому преданному Господу ataupun pada Кришны. saat kita meninggalkan И мы badan также ini, сегодня sambil ingat послушаем dengan о том, lila как rohani Tuhan, Мадхавендра dengan Пури nama остался suci в храме Tuhan, Гопинатха, dengan teman-teman Tuhan, dengan para penyembah Tuhan, dengan guru dan sebagainya, maka dijamin kehidupan kita sukses. Ya, pasti akan pulang ke dunia rohani. Karena itu penting sekali bagi kita semuanya untuk ya, игры sering Господа lagi и kita merayakan Его lila, преданного merayakan вечны. semua kegiatan rohani Tuhan, И kemunculan Tuhan, когда мы будем их обсуждать, awir они bawa, всегда biru будут bawa dari para свежими и guru, новыми, то есть acharya они dan никогда не sebagainya. устаревают. Ini Кришна semuanya Катхана adalah всегда kegiatan-kegiatan свежие и rohani новые, потому что она yang очищает akan наше сердце и membuat ум. ya, membuat kesan yang mendalam di dalam hati kita. Dan inilah proses penyucian diri kita. Ya. Jadi Sravanam Kirtanan Wisnu Smaranam. Kita selalu mendengarkan ya, lila rohani Tuhan, nama suci Tuhan, nama guna rupa lila. Nama artinya nama suci Tuhan. Tidak berbeda dengan Tuhan sendiri. Итак, слушая, Ya, guna artinya sifat-sifat регулярно rohani слушая beliau игры tidak sama dengan Господа, sifat-sifat можно kita очистить свое ya, сердце и yang ум. masih dipengaruhi oleh hukum-hukum Таким образом, material ataupun sifat alam когда мы material будем tadi. оставлять тело, мы сможем Ya, помнить sifat-sifat Tuhan игры sepenuhnya Верховного murni. Господа. Ya, tidak dipengaruhi oleh tiga sifat alam, oleh pencemaran material apapun, karena beliau mengatasi semuanya. Seperti dijelaskan dalam Чем больше мы Bhagavad Gita, празднуем Dewi Hyas Agunamaya, фестивали, Mama посвященные Mama играм Господа, Jadi явление и уход tenaga material Krishna itu преданных преданных Господа. ya. То есть это Dan tidak помогает ada нам seorang pun обрести, yang bisa тем больше мы melampaui обретаем mengatasi maya. впечатлений, духовных Beliau впечатлений. menjelaskan, "Mam evaye prapadyante maya metam tarantite." Tapi И mereka вот yang sudah в berserah течение diri этого sepenuhnya фестиваля kepada diriku, мы
можем получить еще больше возможностей слушать об играх Господа. Dalam sloka sebelumnya adalah tribir guna mayir bawir ebih sarwam idam jagat. И также во время этого фестиваля можно успевать больше. Также мы можем совершать больше служений, можем больше вспоминать о качествах Господа, о Его гуне. И качества Господа на самом деле трансцендентные, они нематериальны. Dan ini adalah sifat ataupun energi luar dari Krishna yang mempengaruhi. Это описано в Бхагавад-гите в стихе «Навихеша гуна мои». Это означает, что преодолеть влияние моей материальной энергии очень сложно. Tiga sifat alam ini dan aku berada di atas tiga sifat alam. Jadi walaupun beliau turun ke dunia materi, мы произносим эту шлоку. Но как нам преодолеть эту внешнюю энергию и не попадать под ее влияние? Каким образом? Mereka berpikir bahwa ketika Tuhan turun ke dunia materi ini, mereka juga beranggapan bahwa Tuhan juga terpengaruh tiga sifat alam. Существует три гуны материальной природы — саттва, раджас и тамас. Благость, страсть и невежество. Jadi kalau dalam wujud Brahman dijelasan mereka mempunyai konsep bahwa Tuhan dalam nirguna Brahman yang tidak disentuh oleh alam materi. Tapi yang disebut saguna Brahman, эти три гуны влияют на всех людей в этом материальном мире. Но Кришна говорит: «Я тот, кто управляет всеми этими тремя гунами». Итак, даже несмотря на то, что Кришна не сходит в этот материальный мир, он не попадает под влияние этих трех гун. Tapi di dalam Bhagavad Gita Krishna sudah menyatakan mam evya param abhyaya. Diriku berada di atas tiga sifat alam ini dan aku yang mengenalikan tiga sifat alam itu. Но обычные люди думают, что если Господь приходит в этот материальный мир и какую-то форму принимает, то это форма майи, то есть иллюзорная форма. Поскольку обычные люди думают, что Верховный Господь, Он безличен, Браман, то есть ниргуна. У Него нет никаких качеств. И когда Он приходит в форме Кришны, то это означает, что Господь попадает под влияние майи, потому что на самом-то деле у Него нет формы. Они не знают, что... Да, и они думают, что если Господь принимает форму, то Он становится сагуна. Эта форма, значит, подлежит влиянию гун материальной природы. В Бхагавад-гите Кришна очень ясно говорит, что я нахожусь за пределами этих трех гун материальной природы. И я не обязан приходить в этот материальный мир. И чтобы понять это знание, мы должны регулярно слушать о нем. Это тот способ, каким образом мы можем понять Господа. И слушая, мы можем очиститься и понять. Когда мы обсуждаем Верховного Господа, мы также должны обсуждать преданных Господа, потому что Господь никогда не бывает один. Господь всегда окружен своими преданными. Мы должны обсуждать, кто такой Бхакта, кто такой Бхагаван. Бхагаван означает Верховный Господь. Бхакта — дорогой преданный Господа. Итак, Бхагаван
всегда связан с Бхактой, Бхакта всегда связан с Бхагаваном. Они всегда вместе. Их невозможно разделить. Seperti para sadhu biasanya dia datang ke rumah-rumah minta-minta seperti itu ya. Ya, secukupnya Верховный tidak Господь очень minta lebih dari apa yang dibutuhkan. доволен своими преданными, Suatu ketika чистыми dia бхактами. datang ke Brindavan dan kemudian melakukan parikram, Godaan parikram, dan setelah melakukan Godaan Этот parikram, фестиваль beliau beristirahat di Govinda Чандан Kund. Ятры Ya, itu ada kolam yang disebut Govinda Kund. Ya, Govinda связан Kunda, тесно kalau bahasa с историей ucapan Гопала, kita Верховного lengkap, Господа Govinda и Kunda. его дорогого Kalau преданного di India disebut Govinda Kund. Мадавендра Пури, его слуги. Jadi Так что это pulau всегда terakhir связано. itu tidak Господь, diucapkan. Бхагаван всегда связан с Бхактой. Dan dia istirahat di sana, ya, sambil berjapa, mengucapkan nama suci begitu. Dan На самом деле ibu-ibu Господь dari kampung dekat itu в нас не juga нуждается. sering mengambil air di Он sana. может существовать сам по себе. Setelah beliau siang Но мы служим berdoa Господу, begitu, потому что ya, tiba-tiba datang мы seorang нуждаемся в Его anak милости. gembala sapi То есть мы служим Ему ради своего блага, а dan не то, что membawa ему satu нужно, piung мы нужны Ему susu. ради Его собственного блага. Oh, Sadhu, saya mendengar Anda di sini sedang puasa begitu kan? Orang di kampung sebelah ini, di kampung kami tidak ada orang puasa. Итак, этот преданный Tidak ada tidak boleh Мадавендра ada orang Пури, yang kelaparan он di sini. совершал парикраму вокруг холма Гавардхана во Вриндаване. Madhavendra Puri bertanya, И он kenapa останавливался tahu в saya месте, tidak которое makan, называлось sedang Гавинда puasa? Кунда. Ya, ibu-ibu dari kampung kami yang mencari air di sini melihat Anda, mereka mengatakan bahwa Anda sedang duduk dari tadi. В Индии обычно Sampai siang ini А в конце не tidak произносят, makan говорят apa-apa кунд, dan hanya duduk dan Говинда berjapa Кунд. saja. Karena itu ibu saya menyuruh saya untuk membawa susu ini. Ya. Dengan ucapan yang sangat indah, ya, sangat tampan dan manis sekali ucapannya seperti itu. И когда он Madhavendra отдыхал, tidak menyadari dan menerima ya, periuk yang berisi susu там itu был dan один мальчик, который пришел к нему с горшком minumlah dulu ini. молока. В этом горшке было молоко. Он сказал: «Саду, Ucapan itu я слышал, что ты постишься, ya, dan Madhavendra Puri heran. но ты понимаешь, в нашей деревне Tampan sekali seperti penggembala begitu dan никто не остается голодным. beliau meminum susu itu Так, ты jelas постишься, и belum pernah мы очень merasakan обеспокоены этим». rasa susu yang sangat И luar Мадавендра biasa Пури seperti сказал: Amrita begitu. «Ты, Dan setelah юный beliau, мальчик, как ты узнал, что я пощусь?» ya, semuanya dan И kemudian мальчик menunggu, сказал: anak «Некоторые itu деревенские katakan, женщины "Sudah сказали berjanji мне, bahwa nanti saya akan datang потому untuk что mengambil они periuknya." наблюдают за тобой, что ты только Sampai воспеваешь, malam ничего не tidak ешь. tidak datang begitu, akhirnya Поэтому dia я принес tertidur. тебе это молоко. Nah, dalam keadaan tertidur Потому itulah что в нашей beliau деревне mimpi никто не должен bahwa поститься, никто anak не должен gembala sapi голодать. yang sama itu, yang siangnya datang untuk membawakan susu itu datang Поэтому этот lagi. мальчик Ya, принес молоко mengatakan, Мадавендра Пури. "Oh Madhawa, saya ini adalah Gopal. Ya, После того, harus как ты saya выпьешь это молоко, diinstal я oleh заберу raja, горшок ya, обратно». cucu dari Это Pak Мадавендра Yasudhishna Пури sendiri, принял это beliau hanya молоко. membangun dan menginstal Arsha di Vrindavan. И он все время думал об этом Tetapi ketika ada invasi мальчике, dari что, apa namanya, что это за Raja удивительный Muslim ketika мальчик, itu, и я никогда не ya, karena пробовал ketakutan, такое Pujari молоко, как Амрита, menyembunyikan как saya нектар. di bawah, dikubur di dalam semak-semak belukar, ya, dan aku sudah lama sekali di sana. И Мадавендра Dan kemudian Пури, anak gembala он sapi ini ждал и menuntun ждал. dalam mimpinya, menuntun tangan daripada Но этот юный Madhavendra мальчик не Puri, приходил. menunjukkan di mana tempat beliau И dikubur, ему, dan и он beliau задремал. perintahkan supaya beliau diambil dari tanah itu. Beliau mengatakan, aku sudah lama sekali menunggu kedatanganmu. Этот юный мальчик явился во сне Мадавендра Sekarang Пури. saatnya engkau harus Он сказал: melayani «Мадавендра diriku." Пури, я Beliau Верховный mengatakan, Господь, я setelah Гопал. engkau membawa aku keluar, ya, mintalah tolong dengan semua orang-orang kampung di sini dan letakkan saya И di есть atas одно bukit божество, Jordan, которое тоже зовут ya, di atas batu yang Гопал. pipih, dan dibuatlah tempel Его di sana. установил
великий Jadi perintah Buddha sangat правнук jelas Кришны. sekali. Karena aku sudah bertahun-tahun dikubur di dalam tanah ini, badanku И terasa я gatal, нахожусь terasa там, panas sekali. Karena itu mandikan aku dengan banyak air. Ya, зарытый глубоко в песок. Пожалуйста, dan найди меня и kemudian setelah достань dia sadar, оттуда. ya, di akhirnya dia menangis, wah, Krishna datang kepadaku, ya, membawakan susu, tapi betapa bodohnya saya tidak mengenali bahwa itu adalah Krishna sendiri yang datang. И во сне этот мальчик Dan привел kemudian Мадхавендра setelah Пури beliau berpikir, в это merenung место, dengan apa yang diperintahkan oleh Gopal, где был зарыт maka Гопал, и он beliau сказал, merasa в этом tenang, месте я merasa нахожусь, nyaman. я Nah, там di sini зарыт. dijelaskan bahwa jika kita merenung dan berpikir untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah guru Пожалуйста, kita, apa yang menjadi perintah dari Krishna, попроси всех деревенских jika itu жителей kita помочь pikirkan dan kita меня вытащить bertekad untuk оттуда и melaksanakannya, установи maka меня kita akan на холме menjadi tenang Говардан. dan damai. Itu dijelaskan. Nah, itu keesokan paginya ketika beliau sudah mandi И после того, dengan как ты kuda меня dan sebagainya, установишь, beliau datang ke kampung поскольку я sebelah dan чувствую такую mengajak сильную ya, penduduk жажду, kampung мне так untuk жарко, membawa пожалуйста, sekop, омой sabit, меня ya, жидкостями, cangkul водой. dan sebagainya untuk menggali tanah yang И agak Мадхавендра Пури di пришел в surga, itu di сознание, semak belukar yang ditunjukkan и oleh он подумал, Gopal. Ya. Dan kemudian setelah я digali, настолько глуп, Кришна didapatkan пришел arisan ко Gopal. мне в виде этого Ya, мальчика, kemudian mereka а я bersama-sama даже не mengangkatnya распознал dan его, menaruh насколько di же я atas глуп. bukit Gordan, di atas batu yang pipih, dan kemudian dibuatkan tenda dan sebagainya. Dan secara spontanitas kemudian orang-orang kampung di sebelah sana itu membawa segala peralatan. Di samping Madhavendra Puri juga memberitakan untuk bisa melaksanakan abhiseka. Ya, dan beliau Gopal juga mengatakan bahwa aku sudah lapar sekali, sudah bertahun-tahun aku tidak makan gitu. Ya, bawakanlah makanan yang banyak. Akhirnya semua penduduk kampung membawa segala Но все время размышляя об этом сне, peralatan постоянно, снова и untuk снова, masak, untuk Мадхавендра segala Пури macam. чувствовал Dan akhirnya ada глубокое upacara yang удовлетворение в besar сердце. di sana, abhiseka, Снова и dan снова он помнил segala о perlengkapan Верховном untuk Господе. pancagawya, pancamrita, ya, dan segala perlengkapan pakaian dan И sebagainya. его сердце Kemudian было terjadi наполнено upacara удовлетворением. abhiseka untuk Gopal dan diguyur dengan bergalon-galon air, dengan pancamrita dan sebagainya. Dan kemudian digosok dengan minyak wangi, dipijit seperti itu. Sebagaimana kita, para pujari, sudah biasa ini melaksanakan bagaimana kita mempersembahkan abhiseka kepada Sri Radha Kunja Bihari, pada Radha Gopinath, pada Radha Adeswar. Para pujari pasti sudah tahu pada Затем hafal Мадхавендра ya, Пури proses ini. стал проводить Jadi seperti itulah церемонию ya, beliau становления. diinstal И он kembali. попросил Dan kemudian setelah mereka semua selesai masak, mempersembahkan всех ya, людей принести persembahan yang banyak подношения sekali, ya, и berbagai все, что macam, необходимое ada для nasi, Абхишеки, gunung dijelaskan, божества. ada chapati, Панчагавья, macam masakan, manisan dan Панчамрита sebagainya. Ya. Dan и другие dijelaskan bahwa параферналии. Madhavendra Puri dapat menyaksikan bagaimana Gopal menikmati semua persembahan itu dan menghabiskannya begitu. Tapi di mata kita И они masyarakat стали biasa совершать ataupun большую orang-orang pada церемонию umumnya, для masih Гопала. melihat tetap prasad itu ada di sana, persembahan itu ada di sana. Karena beliau bisa menikmati boga ataupun persembahan itu melalui mata beliau, pandangan beliau, melalui telinga Также ketika pujari 16 mengucapkan апачар mantra doa для Гопала, persembahan itu, beliau mendengarkan который dan мы dia часто menikmati используем, melalui itu. предлагаем здесь. Ya, beliau juga memandangi dengan 16 memandang апачар сейчас мы проводим, itu menjadi предлагаем setelah beliau menikmati божеству, semua и вот persembahan itu, тогда Мадхавендра ya, Пури все beliau это meninggalkannya установил. untuk para penyembah yang disebut dengan persad. Ya. Dan artinya persad И, artinya Krishna и sudah жители mencicipi деревни принесли столько риса, persembahan чапати, itu dan tercampur dengan ya apa namanya dengan saliva, dengan ludah Sri Krishna. Karena itu menjadi persad. Ya, kalau di Bali disebut lungsuran. Apa yang И kita также persembahkan, kemudian itu написано, kita как tunas, Мадхавендра itu Пури lungsur,
мог наблюдать за тем, как Гопал все это вкушал. Обычные люди видели, что просто много подношений перед Господом, но Мадавендра Пури видел, что Господь сам лично подходил и вкушал эти подношения. Nah, beberapa lama kemudian dan juga Madhavendra Puri dijelaskan dia mendatangkan para pujari dari Bengal untuk melaksanakan melayani Gopal. Ya. Dan akhirnya dibuatkan tempel di sana. Kemudian beberapa lama kemudian Madhavendra Puri mimpi После lagi того, как bahwa он снял все эти подношения, это стало просадом, и он стал распространять. Так что мы всегда должны принимать только просад. На Бали также обычные люди раньше, прежде чем что-то принимать в пищу, они предлагали это божеству, и потом принимали просад. И мы должны так же делать всегда. Мы должны принимать остатки пищи от Господа. Rasa gatal dan rasa panas atas badanku ini akan menjadi sejuk kembali dan aku akan berbahagia seperti itu. Также говорится, что Мадавендра Пури позвал преданных пуджари, чтобы они пришли во Вриндаван из Бенгалии, чтобы поклоняться Гопалу. И после того, как все закончилось, снова Гопал пришел к Мадавендре Пури, и Гопал сказал: даже несмотря на то, что я сейчас нахожусь на вершине холма Говардхан, но мне по-прежнему очень жарко, поэтому, пожалуйста, отправляйся в Джаганнатха-Пури, принеси мне малайский сандал. После того, как ты умастишь мое тело этим сандалом, тогда жар уйдет из моего тела. Поскольку в Мадавендра Пури было столько любви Гопалу, что бы Гопал ни говорил ему, Мадавендра Пури это исполнял. И теперь Мадавендра Пури отправляется в Джаганнатха Пури. Но это не как сейчас, когда у нас есть машины, мотоциклы. В те времена вообще никакого транспорта не было. Мадавендра Пури просто шел пешком, просто думая о том, что это желание Гопала. Я должен пойти и отправиться во Вриндаван из Джаганнатха Пури. Из Вриндавана в Джаганнатха Пури. Прежде чем Мадавендра Пури достиг Пури, он оказался в Римуне. И как раз Римуна, там находится рядом место рождения Чайтанья Чандра Гуру Махараджа. Это Балашор, Балешвар. И в этом месте находится храм Гопинатха. В Римуне находится храм Гопинатха. И также в том месте один человек пожертвовал землю Шрипаду Махараджу, Бхактисварупе Дамадару Свами, ученику Шрилы Прабхупады. Jadi itu adalah daerah Remuna, dan ketika Sri Madhavendra Puri sampai di sana melihat Arca Gopinath, itu beliau menjadi sangat kagum karena melihat begitu cemerlangnya И сейчас продолжается там строительство
этого храма Баханага. И мы надеемся, что в следующем Авадана Шашти на Вьясапуджу Шрипад Махараджа это здание будет закончено, здание храма. Этот храм вот также очень близко находится к храму Гопинатхи в Римуне. Это у железнодорожной станции Баханаги, вот этот храм, который сейчас строится. Случилось недавно это происшествие, когда поезд сошел с железной дороги, там была катастрофа, и преданные из Баханаги кормили прасадом, заботились об этих людях. И вот Мадавендра Пури, когда он пришел в Римуну, он был просто поражен этим божеством. Оно настолько удивительное. Он подумал, что за подношение предлагаются этому божеству, если оно такое счастливое, так сияет. И преданные ему сказали, что мы предлагаем кир, сгущенный рис, сгущенное молоко, которое долгое время уваривают с сахаром. То есть мы предлагаем вот такой кир каждый день божеству. И в своем уме Мадавендра Пури подумал, если бы я мог попробовать этот кир, я бы также мог приготовить такой же для Гопалы. Вот если бы я мог попробовать, я бы мог предложить Гопалу. И когда он так подумал, он решил, что я нанес оскорбление Гопинатху. И он решил, что не будет тогда оставаться уже в храме. Он покинул храм Гопинатха и остался ночевать на улице под деревом. И в храме Гопинатха, прежде чем Гопинатха ложился спать, Пуджари предлагал ему кир, то есть он предлагал ему 12 горшочков кира. И после того, как Пуджари предложил, он снова зашел на алтарь, и он увидел только 11 горшков. И он сказал, я же предложил 12, значит, один горшок исчез. И Пуджари не стал принимать прасад вечером. Он постился и не спал. В конце концов он задремал, и Гопинат пришел во сне к этому Пуджари. Он сказал, не беспокойся, ты предложил 12 горшков кира, это правда. Но я просто присвоил один горшок. Я спрятал его за своим доти. Это особый кир я оставил для моего дорогого преданного Мадавы. Просто иди на улицу и найди того, кого зовут Мадавендра, и предложи ему мой кир. Пуджари принял омовение. Пуджари проснулся, принял омовение, пошел на алтарь, и действительно он нашел горшочек кира, который был спрятан под полой тхоти божества. И он вышел из храма и стал говорить, где здесь Мадавендра Пури? Кто тут Мадавендра Пури? Пожалуйста, иди сюда. И Мадавендра Пури вышел, это я. Говорит, вот ты настолько удачлив, Гопинат, лично спрятал этот кир для тебя. Не беспокойся, просто прими этот прасад. Мадавендра Пури подумал, я же оскорбитель. Я бхогой наслаждался в уме. А Гопинат все равно настолько милостив ко мне.
И он этот кир для меня Dan оставил. ini dijelaskan oleh para И Acharya он dan принял этот кир. oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur yang sering dikutip oleh И это был Srila очень Gurudev. вкусный Ini кир. dijelaskan sebagai И kotoran снова Мадавендра daripada Пури стал думать, если я здесь babi betina, останусь, то kotoran bangkong утром gitu. люди придут ко мне. Apakah beda ya Они будут antara приносить мне kotoran поклоны. babi jantan dengan О, babi Гопинат betina? лично ради тебя Tapi kok украл lebih горшочек кира, ditekankan это не очень kotoran babi хорошо для betina. меня. Jadi Я не хочу, чтобы dalam преданные pengabdian, dalam pelayanan служили Cita Bhakti мне, я не Inovasi ini, заслуживаю этого. Поэтому kita после того, jangan как он pernah попробовал кир, он сразу же mengharapkan keuntungan покинул Ремуну. material, laba. Saya Я не melakukan хочу, ini чтобы supaya saya Лаба, dapat Пуджи, balasan ini. Пратишта, стремление к Puja славе, artinya, почету, saya dengan уважению, melakukan pelayanan ini чтобы это nama проникло в saya мое akan сердце. menjadi terkenal dan Большинство преданных, mendapatkan puja, большинство людей, penghormatan, которые не преданные, они очень сильно привязаны к этим Dewan вещам. Pratishta, mendapatkan К Лабе, Пуджи и nama baik, Пратиште, mendapatkan к славе, имени, положению, kedudukan dan sebagainya. почету, престиж. Jadi kalau kita melakukan pelayanan dengan harapan seperti itu, artinya pelayanan kita belum murni. Ya. Tapi kita hendaknya melakukan pelayanan betul-betul hanya untuk kepuasan Guru dan Krishna. Kalau Guru dan Krishna Шрила puas, Гургавинда otomatis Свами kita Махарадж akan puas. Seperti всегда любил цитировать Шрила Бхактисиданта itu. Сарасвати, Maka kemudian его слова о Madhavendra том, Puri что melanjutkan perjalanan стремление к славе, Puri. почету и престижу Dan sebelum beliau это sampai испражнение свиньи. cerita tentang bagaimana Arca Gopinath mencuri kir itu sudah sampai di sana gitu. Ya, sudah. Итак, Dan преданного Raja Puri pun не sangat вдохновляет menghormati Madhavendra Puri karena beliau положение begitu славы, dalam престиж, потому что menyembah преданный Bodi видит, Krishna. что это Dan испражнение, apa от них yang исходит неприятный запах, diinginkan oleh Madhavendra Puri segera испражнение disiapkan oleh свиньи. Raja Puri. Но Beliau tinggal di но sana непреданные не beberapa hari. могут Ya. это Dan kemudian понять. Они beliau думают, что это kembali lagi сладкий, dalam perjalanan ke испражнение свиньи сладкий на Vrindavan вкус. untuk membawa А для преданного dijelaskan sekira эти вещи, sekitar как испражнение 20 свиньи, они atau 200 отвратительны. kilogram cendana dan kampor begitu, mungkin sekitar 2 kilo atau 20 kilo seperti itu. Ya, dan karena beliau sudah cukup tua, beliau tidak Поэтому mampu untuk membawa itu. Dan мы Raja должны Puri всегда служить Гуру memberikan и asisten Кришне безо всяких beberapa условий, orang untuk membawa itu dan diberikan juga не surat ожидая, keterangan не имея никаких своих bahwa ini adalah untuk puja bukan untuk bisnis. личной мотивации. Dan tidak boleh Тогда ketika мы melewati сможем это satu осознать, тогда negara мы bagian сможем ke это negara понять, bagian что lain, имя, itu tidak слава boleh и dikenakan престиж, pajak. положение, Ya, это dan akhirnya beliau подобно balik lagi стремление menuju к этим Vrindavan, вещам, tapi dalam подобно perjalanan balik ke Vrindavan, испражнению beliau mampir свиньи. lagi di Remuna di tempel То есть если мы Gopal. будем служить Di Гуру и tempel Кришне, мы Gopinath. сможем это осознать. Beliau bermalam di sana dan ketika beliau Итак, bermalam di Мадавендра sana, Прабху пришел в malamnya Пури, beliau mimpi lagi Gopal datang. и он Wahai рассказал Madhava, все к царю wahai Пури, Madhavendra Puri, что Гопал memanggilnya, нужна сандаловая Gopal паста, memanggilnya и Madhava. царь Dan Пури karena kamu согласился. sudah tua sekarang, kalau kamu melanjutkan perjalanan ke Brindavan, ini akan sangat melelahkan. Mungkin kamu tidak akan pernah sampai di Brindavan. Чтобы Мадавендра Пури Karena выдали itu, малайский ya, сандал. mulai besok gosoklah cendana dan И kampor царь ini di Пури sini dan oleskan kepada Gopinath. Karena antara diriku Gopal также попросил, Govardhan dan Gopinath tidak berbeda. попросил своих слуг Dan setelah beliau diberikan помочь petunjuk Мадавендра seperti Пури itu, akhirnya нести этот сандал. Madhavendra Puri И besoknya также он дал menyampaikan письмо, kepada pujari di Remuna, ya, рекомендательное письмо, penyembah di sana dan akhirnya melakukan acara menggosok cendana dan kampornya dan потому что, dioleskan чтобы kepada пройти из одного места в Dan другое, cerita ini необходимо begitu разрешение. indah, begitu menarik, ya. Itu disampaikan oleh Iswara Puri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menceritakan kembali kepada para penyembah dan Снова ketika Мадавендра dalam Пури perjalanan дошел dari до храма Гопинатхи, Navadvip и Гопал menuju пришел к Puri, нему во сне. ya, pertama kali Sri Chaitanya Mahaprabhu bersama teman-teman beliau, para pengikut И, beliau, Га- mampir di и Remuna. Гопал Ketika снова itulah пришел beliau во сне. menceritakan И Гопал kembali назвал cerita ini Мадавендра Пури kepada Мадава. para О, Мадава, penyembah. тебе не нужно
идти, нести этот малайский сандал во Вриндаван. Гопинат не отличен от меня. Просто умасти этим сандалом тело Гопинатха, и я во Вриндаване также почувствую эффект от нанесения сандаловой пасты, и мне уже не будет так жарко. Мадавендра Пури рассказал преданным этого храма свой сон, и они согласились, и Мадавендра Пури нанес сандаловую пасту на тело Гопинатхи, dan di sana ada banyak sapi. Dan beliau melihat sapi-sapi yang banyak itu, beliau duduk dan sambil tersenyum-senyum begitu. Ketika Ibu Sita melihat bagaimana Sri Ramachandra tersenyum begitu bahagia, Ibu Sita bertanya, wahai Kakanda Sri Rama, было рассказано Господом Чайтанья Махапрабху, его спутникам, когда Господь Чайтанья дошел до этого места в Римуне, храма Гопинатха. Penjelmaanku berikutnya di akhir Dwapara Yuga, aku akan datang lagi dan berlila di Vrindavan, aku akan mengembalakan sapi di sana. Dan dengan melihat sapi-sapi ini, aku sudah mengenang apa yang akan aku lakukan di masa yang akan datang. Dan Ibu Sita bertanya, bagaimana wujud Anda? Когда Рамачандра был сослан в лес из-за козней мальчики Кайкеи, aku mempunyai ketampanan yang sangat luar biasa, melebihi dari apa yang wujudku yang sekarang. Рамачандра попал в это место. Karena itu Он Ibu увидел Sita tertarik. множество Bagaimana коров, ketampanan Anda saat itu nanti? и он был очень счастлив, он стал улыбаться. И Сита Деви спросила, Шри-Рам, почему ты так улыбаешься, видя всех этих коров? Почему ты так улыбаешься? В чем смысл твоей улыбки? Dia menyebutnya ini adalah Gopinath. Aku yang disebut Gopinath, nanti aku yang mengendalikan menjadi kekasih para Gopi dan И Рамачандра сказал, ты знаешь, Сита Деви, в следующую югу, dan ketika Ibu Sita это была menyaksikan Трета ketampanan юга, в daripada следующую Arca югу, Gopinath itu, beliau jatuh hati до dan пара beliau юга mulai я memujanya приду как Гопал, как мальчик-пастушок. sebagai arca gitu. Dan akhirnya setelah Я beliau буду всегда beberapa общаться lama с tinggal di коровами. tempat itu memujanya, dan ketika beliau melanjutkan perjalanan ke selatan lagi, ya, Когда я maka приду beliau в следующую meninggalkan югу, Arca как Gopinath di Кришна, sana dan diserahkan kepada para я keluarga буду Brahmana еще di более sana untuk привлекателен. memujanya. Кришна — это все привлекающие. Dan akhirnya Sri Madhavendra Puri tinggal di sana Чем Рама, более привлекателен, чем Рама. Kirchur Gopinath atau Derimuna di sana, dan beliau akhirnya dilayani oleh penyembah terkasih. И Господь Рама взял камень и с помощью своей стрелы изваял божество Гопинатха. Просто вырезал это божество стрелой. Akan berpulang dalam kerinduan kepada Gopinath, kepada Krishna. И когда Сита Деви увидела божество Гопинатхи, которое было изготовлено стрелой Рамы, вырезанное из камня, Сита Деви исполнилась восторга, она стала поклоняться этому божеству. Ini dijelaskan bahwa ini adalah mood perpisahan ataupun Сита Деви подарил это божество Гопинатха жителям деревни, лесной деревни. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul dan melanjutkan lila daripada ataupun garis para daripada Gaudiya Vaishnava Sampradaya ini. Karena adanya Madhavendra Puri yang meletakkan Vipralambha rasa ini, yang rindu kepada Mathuranath, dijelaskan dalam этого Гопинатха artinya встретил sebagai raja daripada Mathura. Мадхавендра Пури, духовный учитель Ишвары Пури, духовный учителя Махапрабху. Bertemu dengan dirimu dan sebagainya, seperti seorang kekasih yang melindungi kekasihnya seperti itu.
Dan ya, beliau mempunyai murid yang lainnya yang disebut dengan Когда Ramachandra Ишварапури Puri, покидал Ramachandra свое Puri. тело, Ya. Dan beliau justru Мадавендра Пури, когда он menasihati покидал свое тело, он был gurunya gitu. погружен Ya. в настроение Kalau memang разлуки sudah tua dan tidak bisa, kenapa tidak memuja Brahman saja gitu? с Гопалом. Kenapa memuja Krishna yang jauh? Ya. Sudah tua seperti ini juga kamu tidak bisa temu gitu. Tapi akhirnya ya Madhavendra Puri mengusir muridnya itu. Ya, Ramachandra Puri diusir dari sana dan akhirnya beliau menjadi apa namanya? Таково настроение читания Seorang murid Махапрабху. yang sudah Всегда пребывать в настроении разлуки diusir oleh с guru, Кришной. artinya beliau menjadi mayawadi gitu. Ya, dan И akhirnya это началось, это настроение разлуки setelah началось с beliau Мадавендра Пури. apa namanya berpulang, Это dan настроение всех Гаудия Sri Вайшнавов. Ishwarapuri yang Мы melayani должны beliau всегда seperti испытывать разлуку с Кришной. seorang ibu melayani seorang anak gitu. Когда мы поклоняемся Верховному Господу, Karena мы beliau должны sudah tua, развивать tidak mampu lagi это настроение. berjalan ataupun bahkan buang kotoran pun di tempat tidur seperti itu, dan Sri Ishwarapuri melakukan pelayanan yang sangat intim kepada gurunya. Karena itu beliau mendapatkan karunia yang sepenuhnya dari Sri Madhavendra Puri. Ya. Karena itu kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil diksa dari Sri Ishwarapuri karena beliau berada dalam Есть еще одна игра, bawah ini seperti itu. как Мадавендра Пури Itulah apa namanya kisah yang melatar belakangi прогнал своего ученика по имени Рамачандра Пури. Chanan Yatra ini yang ini berlangsung sampai saat ini, dan И тот стал, превратился в Майавади, awalnya имперсоналиста. Gurudev juga melakukan Chanan Yatra ini untuk Krishna А Balaram после того, как Мадавендра Пури прогнал своего ученика Рамачандра Пури, juga ada cerita tersendiri. Ketika itu pembangunan у него остался Ишварапури, который служил Мадавендре Пури. Tapi menjelang Chanan Yatra, ya Srila Gurudev mimpi bahwa Krishna dan Balaram datang dalam mimpi Srila Gurudev dan menyuruh untuk melaksanakan perayaan Chanan Yatra ini. Gitu. Dan karena itu beliau memerintahkan kepada Ишварапури ketika itu служил верно Мадавендре Пури. И вот почему Махапрабху получил посвящение от Ишвары Пури. diperintahkan oleh Gurudev untuk segera membuat kolam. Потому что Akhirnya Махапрабху beliau знал, membuat kolam dan что Мадавендра Пури, с него началось настроение разлуки. И оно перешло к Ишвара Пури, и Махапрабху смог соприкоснуться с этим настроением. Setiap malam juga harus ada tarian gitu. Beliau juga mengaturnya dengan para penari profesional yang ada di Bhubaneswar ketika itu, dan akhirnya terjadilah ya perayaan Chanan Yatra itu. Ya, itu awalnya. Jadi bagi seorang penyembah murni, apapun yang menjadi keinginan dan perintah daripada Gopal atau perintah dari Krishna Balaram atau perintah dari Krishna, Есть еще одна игра, связанная с этой Чандан Ятрой. И Горгавинда с вами пришел во сне сон, когда он был в Бхуванешваре. Кришна и Баларама пришли к нему во сне и сказали: пожалуйста, отпразднуй Чандан Ятру. И мы сделали тогда пруд, бассейн из пластика. Dapat kami sampaikan pada malam ini berkaitan dengan perayaan Chanan Yatra ini. Semoga apa namanya cerita ini menjadi ingatan мы kita. предложили различные виды танцев Kita melakukannya божеству. Terus-menerus kita mendengarkannya dan mengulangnya seperti itu. Ya. Dan semoga ini juga semakin terpatri di hati kita, menjadi ingatan kita. Итак, для чистого преданного, когда он получает указание Господа, чистый преданный сразу же выполняет это указание. То есть Кришна Баларам пришли к Гуру Махараджу и сказали: мы хотим, чтобы была Чандана Ятра, пожалуйста, организуй, и он стал это делать.
Таково совершенство ученика. Он настолько посвятил себя миссии своего гуру. Миссия гуру не отлична от Верховного Господа. Ketika kita bisa pulang ke dunia rohani, ya, dijelaskan bahwa ya, otomatis para leluhur kita juga akan terselamatkan. Ya. Apalagi ketika kita masih Пусть эта игра всегда будет напоминать нам о Верховном Господе, и снова мы будем повторять и обсуждать. И слушая эти игры Кришны, мы будем вспоминать Лилу Верховного Господа. Если мы будем помнить Верховного Господа, мы также будем помнить гуру и ачарьев. Если мы просто сможем помнить об этой игре в момент смерти, мы можем вернуться к Кришне. И когда мы вернемся домой обратно к Богу, наши предки также получат благословение, так что не беспокойтесь о других. Hare Krishna, Sri Radha Kunja Bihari Juki, Sri Radha Gopinath Juki, Sri Radha Rasiswa Juki, Sri Radha Gopal Juki, Sri Chandan Yatra Mahamahotsava Ki, Sri Madhavendra Puripad Ki. Преданные часто проводят церемонию Шрадхи для своих предков, значит, предлагают прасад от Господа Вишну. Это тоже может принести благо. Но если мы пришли в это сознание Кришны, то все получат благо. Дорогие Прабху и Матаджи, если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста. Если нет, то мы можем продолжить фестиваль. Setelah ini kita akan menyambut Sri Radha Kunja Bihari. Kita akan memberikan arati kepada beliau. Jadi untuk Prabhu dan Mataji, kami persilakan untuk berada di area kolam atau di dekat lapangan. Tim bacaan akan dipimpin oleh Nitai Goranggayu. Haribo, mohon tepuk tangannya Prabhu dan Mataji. Kami undang tim bacaan untuk berada di tempat kerja. Sri Radha Kunja Bihari ki. Sri Radha Kunja Bihari Chandan Yatra Maha Mahotsava ki. Sela Prabhupada ki. Nitai Gaura Premanandi Hari Haribo. Jai Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Sri Radhe. Jai Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Sri Radhe.
जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल